Bonjour, donc on va continuer s'il vous plaît l'implémentation des classes en C#. Donc la dernière fois on a implémenté la classe OFPPT, et la classe direction régionale. Bien. Et bien sûr on a traduit l'association entre ces différentes classes. Il y a une association de composition, une relation de composition entre ces deux classes. On l'a traduit sous forme de quoi? D'une collection comme il est défini au niveau de la situation. Donc, chaque relation de composition, chaque lien de composition se traduit sous forme de quoi? D'une collection. Donc c'est ce qu'on a vu pour le moment. Dans la situation, il y a l'application de gestion des établissements de formation professionnelle de OFPPT. Bien. S'il vous plaît, avant d'implémenter les autres classes restantes, s'il vous plaît, donc je vais faire un petit rappel sur les concepts de la programmation orientée objet, ou bien les différentes associations entre les classes la programmation orientée objet. Bien. قلنا بالنسبة لهذا الموديول هذا l'objectif principal de ce module c'est quoi? C'est développer une application. Bien. Cette application elle contient un ensemble d'objets. Cette application elle contient un ensemble d'objets. Et bien sûr ces objets se collaborent entre eux pour réaliser bien sûr une fonction. Pour réaliser une fonction. Des objets ils se collaborent entre eux pour réaliser quoi? Une fonction. Ils se collaborent entre eux pour réaliser une fonction. Et bien sûr ces objets هاد الأوبجي هادو كما هنا هاد الأوبجي عنده واحد لو سيكل دو في. غادي يعطيني واحد الحاجة أخرى à tenir en considération. أنه chaque objet عنده واحد لو سيكل دو في. ما معناه؟ كيسكو صافي يدير هاد السيكل دو في؟ السيكل دو في كتعني بأن هاد الأوبجي فواحد لانستون il va être créé, par l'instant on va changer son état et par l'instant il va être détruit. C'est d'accord. Donc cela veut dire qu'un objet, par l'instant il sera créé grâce au constructeur qui est là. On peut changer son état grâce aux propriétés ou bien les méthodes, changer son état. C'est d'accord. Et à un instant donné, il va être détruit. Et bien sûr pour détruire un objet, comme dit que c'est l'indication qu'il y a le garbage collecteur qui est la destruction des objets. C'est tout le garbage collecteur. Il détruit les objets. Son rôle c'est de détruire les objets. Donc je sais pas si vous avez l'implémentation du destructeur. Oui, le constructeur, le destructeur, mais ce qu'on appelle le garbage collecteur qui prend en charge la destruction des objets. Sinon, vous pouvez le faire manuellement en utilisant le GC ou bien le garbage collecteur. Donc, rappelez bien maintenant, l'application que nous développons, c'est un ensemble d'objets. Et ces objets, ils se collaborent entre eux. Ils collaboreront bien. Comment? C'est ce qu'on va voir par la suite. La collaboration, le but c'est de réaliser une fonction. L'application de test pour réaliser un ensemble de fonctions. Les fonctions de l'application, les fonctions attendent vis-à-vis de l'application, vis-à-vis de l'utilisateur final. Les fonctionnalités attendues de l'application pour la réaliser, il y a une collaboration entre les différents objets. Fonction 1, fonction 2, 3, les fonctionnalités de l'application pour les réaliser, on doit avoir un ensemble d'objets qui vont se collaborer entre eux. D'accord. Bien sûr, une application orientée objet, elle repose sur quoi? La communication entre les objets qui la composent. Toujours. Une application informatique orientée objet, elle repose sur quoi? Sur la communication entre les objets qui la composent. Bien sûr, le stagiaire a dit comment se communiquent les objets dans le système. Parce que l'application a dit, on a fait le système d'information, comment ils se communiquent bien sûr avec les objets. Bien sûr, la communication, ça se fait en échangeant bien sûr des messages
en échangeant des messages à travers des appels des fonctions. Okay? À travers des appels des fonctions, ou bien des méthodes. Est-ce que d'accord? Ou bien des méthodes. Bien sûr, des méthodes transporteuses des informations via des paramètres. Bien. Donc, une application, c'est un ensemble. Bien sûr, l'application peut-être pour réaliser des fonctions. D'accord, maintenant le cas d'un guichet bancaire, pour retirer l'argent, déposer l'argent, payer les factures. Toujours, je prends un exemple concret. Bien, c'est un ensemble d'objets sur l'application de des fonctions. C'est qu'on a un ensemble d'objets. Et ces objets, ils se collaborent entre eux pour réaliser les fonctions. Ces fonctions attendues dans l'application. Bien. Et l'objet, كل objet عنده واحد لو cycle de vie. Le cycle de vie كما قلنا واحد l'instant il sera créé, واحد l'instant il va changer son état, واحد l'instant il va être l'état. Bien. وعطيتكم انا exemple هنا مثلا لو كا ديال مثلا هذا il veut faire appel à une personne. Donc pour faire appel في هذا le système مثلا ديالنا خص يكون عندنا un ensemble d'objets. خصنا une interface اللي هي mobile via laquelle il va composer le numéro. Bien sûr, il y a l'antenne pour les fréquences, pour assurer la transmission des informations. Et bien sûr, il y a un serveur qui va recevoir le message le destinataire. Et bien sûr, le serveur il va jouer le rôle de détecter le destinataire et envoyer le message ainsi de suite. Donc, par exemple, un système informatique où là système des appels téléphoniques, ainsi de suite. Bien. Pour mieux comprendre les différentes concepts, on a le cas par exemple le guichet bancaire. Le guichet bancaire, غادي نحتاجو بالنسبة les entités غادي نحتاجو واحد deux entités اللي هما un compte. اسكو داكور le guichet bancaire غادي خصنا واحد deux entités خص يكون عندنا un compte bancaire وهذا الكونت بانكير اش كندير فيه لي زوبيراسيون. خص يكون عندنا un compte في la banque, d'accord, ou faire le compte اش كندير فيه les opérations. Et bien sûr une fois كندير انا واحد l'opération normalement سوق ديال retrait مثلا ainsi de suite مثلا حيد فلوس ainsi de suite, donc elle doit mettre à jour le solde ديال داك الكونت. pour mettre à jour le solde حنا درنا l'opération هنا بانه on va retirer une somme d'argent. Une fois on a retiré la somme d'argent, la transaction de la trader, donc on doit mettre à jour le compte. Et pour mettre à jour le compte, c'est une méthode qui va recevoir comme paramètre le montant. Ou même avec le montant, il est simple pour modifier l'état de le solde de le compte. Comment il va modifier le solde? Soit il doit débiter le solde ou bien créditer le solde selon la nature de l'opération. Donc voilà un exemple de communication entre ces différents objets de système. Bon, d'accord. Là, je vais en détail de les départs. Là, tu peux faire le diagramme de séquence par la suite. Là, tu peux bien les acteurs ils interagissent avec le système. Le système c'est un ensemble d'objets. Les objets qui sont créés à l'instant, ils se communiquent bien sûr en utilisant des méthodes transporteuses de données via les paramètres. Point. C'est le cas la notion d'une application orientée objet. Bien. L'objectif ديالنا بالنسبة لها كما قلنا لكم ديال هذه الحصة هي les différentes associations entre les classes. كما قلنا le système d'information ديالنا ولا l'application اللي بغينا développer كما قلنا qui représente bien sûr un système d'information de l'entreprise, d'accord, et il est composé d'un ensemble d'objets et ces objets ils sont en relation entre eux. Bien sûr les différentes associations qu'on peut retrouver انا ما درتش en détail la liste exhaustive des associations, donc juste j'ai pris un exemple qui comporte au maximum des associations. Donc on a le cas maintenant personne, on a peine, ce que la peine yani stylo, ce que la personne il est écrit par son nom
Et bien sûr, là, il y a une association, deux associations entre personne et peine. Donc, personne, il est propriétaire de la peine. C'est d'accord. La personne, c'est le propriétaire de la peine. Et le peine, il peut être utilisé par une autre personne. Avec في هذه الحالة بالنسبة للutilisateur يعني يمكن يستعملوا 0 و 1 يعني يقدر يستعملوا واحد أو لا ما يستعملوا حتى واحد ويعني في واحد لانستون il va être utilisé par une personne وهذا البان il est propriétaire d'une personne voilà et il peut être utilisé par plusieurs كما قلنا personnes d'accord ويعني في واحد لانستون il est utilisé par un utilisateur voilà donc c'est une relation d'association كما قلنا هنا يمكن لكم تلقاو من بعد في اليمين غتشوفوا les différents exemples qui illustrent les associations entre deux associations entre deux classes des mêmes classes entre même classe. هنا عاوتاني تيقول لك بان البان شكون داكور بحال داك الماركور ولا شي نقولوا ماركور في الداخل ديال الماركور كنلقاو واحد لو كور وهذاك لو كور هو اللي كنحطوا فيه لونكر شكون داكور تيقول لك هنا بانه البان il est composé de quoi d'un corps il est composé de quoi d'un corps وهذا الكور فيه le poids la taille et le niveau d'encre d'accord في الداخل ديال الماركور كنلقاو البان si on détruit un objet peint le corps il va être détruit. C'est une relation de quoi? C'est une relation de composition. Une relation de composition. C'est une relation forte بين peine et corps. اللي كتقول بأنه si on détruit un objet peint le corps il va être détruit. ما معناه قلنا لكم بأن كل objet عنده واحد السيكل دو في صافي une fois كرينا واحد البان اوتوماتيكمون خصنا نلقاو الداخل ديالو un objet corps. Si on détruit un objet peint, le corps va être détruit. Donc voilà l'association de la composition. يعني كيكون واحد الكارطون هكا un boîtier الداخل ديالو un petit boîtier. D'accord. C'est une relation de conteneur et contenant. D'accord. On a le corps وهنا البان si on détruit le pan le corps il va être détruit c'est-à-dire le cycle de vie du corps dépend du cycle de vie du pan point bien sûr هذا البان عاوتاني هنا قال لك عنده المميزات ديالو لا كولور et la marque d'accord et les fonctions ديال هذا البان شنو هو les fonctionnalités ديالو شكون هما les comportements ديالو il permet d'écrire il permet de quoi d'écrire voilà هذه هي la responsabilité ديال البان la responsabilité ديالو شكون هي si il me permet d'écrire point يعني خصنا une méthode qui permet d'écrire voilà كتقول لنا comment écrire عاوتاني البان هنا قال لك بان عندنا جوج انواع ديال البان هنا une relation معنا une relation de spécialisation une relation de quoi de spécialisation كما كنعرفوا كتسمى spécialisation d'accord spécialisation donc on a une relation là d'héritage بين بان مع ستيلو et feutre donc زعما هاد البان كاين جوج انواع كاين ستيلو وكاين فوتر معناه تيقول زعما فوتر مع ستيلو راه عندهم الكولور عندهم لا مارك وكنستعملو بور اكريغ ويني راه كل واحد عاوتاني عنده اوتر ريسبونسابيلتي على البان واخا هو بان ويني راه كيدير ابار ليكريتور راه يمكن لينا ندير مثلا بالنسبه لهذا بوشي ديبوشي مثلا رونتري بوينت سورتير بوينت داكور باش تخرج داك البوينت ديال باش تكتب ولا لا فير ديسباريتر اون فوا ساليتي الكتابه انسي سويت فوالا هنا عاوتاني كما قلنا الا طلعنا الفوق سي اون ريلاسيون دو جينيراليزاسيون اون جينيراليز صافي يكون ستيلو ولا يكون فيتر بالنسبه لي راه كتعتبر دي بان وملي لا هبطنا هي بان راه فيه ستيلو وفيه فيتر généralisation voilà bien donc voilà بالنسبه la relation d'héritage بين البان مع ستيلو et feutre d'accord معناه تيقول لك شوف البان عنده واحد الريسبونسابيلتي ديالها باش il permet d'écrire وعنده comme description couleur مع la marque
اي بيان سور هاد البان فيه انواع، كاين ستيلو وكاين فوتر. ستيلو سي ان بان d'accord, c'est un pen d'accord. En plus de l'écriture كيمكن لينا de rentrer le pointe et de sortir le pointe d'accord. Le feutre en plus de l'écriture كيمكن لينا comme responsabilité بحال كيكون عندنا 3 responsabilités. la responsabilité الاخرى هي بوشي ديبوشي بيان. وهنا جينا لهنا عاوتاني قلنا بان هذا الفوتر باش يدير ديك العمليه ديال بوشي ديبوشي، يعني باش نسدوه ونعاود ولا نحلوه خصنا البوشون d'accord. خصنا لو بوشون باش كنحلو الفوتر d'accord. يعني خصنا ان اوبجي بوشون بوحدو حتى هو عنده الشكل ديالو حتى هو انسو d'accord. دونك خصنا واحد الكلاس كي بيرمي دو كريي لي بوشون. كل بوشون عنده الكولور ديالو اون بو لاسوسيي لواحد الفوتر. وهنا سي اون ريلاسيون d'agrégation. غنشرحها. سي اون ريلاسيون d'agrégation ما معناه كيقول لك زعما بان الفوتر عنده واحد لا ريسبونسابيلتي. شنو هي؟ écrire boucher et déboucher. نسدو ولا نحلو. بيان سور باش يدير هاد الريسبونسابيلتي، باش يدير هاد المهمه، باش يدير هاد الفوتر ان اوبجي فوتر، باش يدير هاد المهمه خصو واحد المساعد، خصو ان اسيستون، ان اغريغا d'accord. وهاد لاغريغا شكون هو؟ سي لو بوشون. في هاد الحاله كنقولوا بان البوشون il participe à la réalisation d'une partie de la responsabilité ديال الفوتر. عكس ديال الكومبوزيسيون هنا اللي كتقول لك واحد الكور الا ما كاينش البان ما عنده حتى شي دور، يكون عنده الكولور ولا يكون عنده لا مارك ماشي شغلنا. ليسونسيال الا ما كاينش الكور داك لا ريسبونسابيلتي ديال البان اللي هي اكريغ، راه الا ما كاينش الكور يعني داك لونكر الا ما كاينش راه ما عنده حتى شي دور d'accord. الا فيه داك الكور انسو دو سويت الا ما كاينش راه ما غاديش يدير ديك لا ريسبونسابيلتي توتال ديالو. هنا خذ بان الكور il participe à la réalisation de la responsabilité totale ديال البان. الا ما كاينش ما عنده حتى شي دور. العكس هنا ديال لاغريغاسيون اللي كتقول لك بان البوشون il participe seulement à la réalisation d'une partie de la responsabilité ديال البان اللي هي بوشي et déboucher. اما écriture لا علاقه البوشون من l'écriture d'accord. لا علاقه البوشون من l'écriture. Donc la responsabilité totale ديال الفوتر شنو هي؟ écrire بوشي ديبوشي. وين بالنسبه لهاد الريسبونسابيلتي بجوج باش يديرهم خص المساعده، خص ان اغريغا اللي هو البوشون. فوالا هذه هي لا نوسيون داغريغاسيون. وعطيت لكم ديجا ان اكزومبل هنا ديال البورت مع البواني. البورت مع البواني عندنا في الديور ديالنا اش عندنا لي بورت d'accord. والبورت شنو عنده؟ لا لارجور لا هوتور لا كولور. دونك عندنا بورت وعندنا هنا بورت وعندنا هنا بواني. مابيل ليكراسيون ديال بواني اشنو كتكون هنا؟ دونك اشنو هي العلاقه بين البواني مع البورت؟ سي اون ريلاسيون داغريغاسيون. اللي كتقول بانه هذا الباب كنستعملوه باش نسدو واحد الشومبر، وين باش نسدو داك باش الباب نسدو به الشومبر خص البواني. الباب بوحدو سي انسوفيز. دونك باب كنسدوه، باش نسدوه خص واحد مساعد ان اسيستون اللي هو لو بواني. دونك هنا كتكون اون ريلاسيون داغريغاسيون. هنا كنديرو كيقول زعما بور رياليزي داك لا ريسبونسابيلتي اللي هي فيرمي. لا ريسبونسابيلتي اللي هي فيرمي اوبيراسيون اللي هي باش يدير الباب اوبيراسيون اللي هي فيرمي اش خصنا ان اغريغا اللي هو لو بواني. دونك فوالا بالنسبه ليكسبليكاسيون ديال لي ديفيرونت اسوسياسيون. هنا عاوتاني اكزومبل هنا بيرسون مع انتربريز. هنا واحد لاسوسياسيون هنا اون بو لا ديكومونتي دو سيت فاسون. هنا بالنسبه لهاد لاسوسياسيون عندنا هادوك كيتسموا دي رول. بيان سور هادي سي اون اسوسياسيون اون اسوسياسيون ديريكت بين هاد بيرسون مع انتربريز. هنا كنسمو هذا لو رول، حتى هذا نفس الشيء، هذا سي لو رول سي لا ميم شوز، سي فاكولتاتيف بالنسبه لنا حنا. دونك اش كيقول هنا؟ بانه entreprise c'est un employeur, c'est l'employeur de quoi?
ديال plusieurs personnes صافي employeur ديال plusieurs personnes صافي et personne bien sûr l'entreprise peut être employé plusieurs personnes par exemple et personne c'est un employeur au sein de l'entreprise bien هنا bien sûr la traduction de en langage C# كما غنشوفوا من بعد هو انه عندك دو possibilités هنا اما تقول بان هاد البيرسون خصنا نحددو اش من انتربريز اللي خدام فيها او لا غادي تجي لهنا ودير اون كوليكسيون كتقول لنا شكون هما لي زومبلويي اللي خدامين في هاد لي بيرسون اللي خدامين في هاد لونتربريز يعني غادي يكون هنا ان اوبجي انتربريز وهنا اون كوليكسيون ديال لي بيرسون اسكو داكور اذا درتيهم بجوج سي با ان بروبليم علاش حيت من بعد الا بغيت انا هاد البيرسون نعرف واش لونتربريز واش خدام دو مانيير سامبل جو بو ريكوبيري كيل انتربريز الى بارتير نفس الشيء بالنسبه لهاد لونتربريز ابارتير منها جو ابارتير من هاد لا كوليكسيون جو بو lister la liste des personnes travaillant dans l'entreprise. Donc, on a plusieurs possibilités de ce sens. Voilà. Donc, pour récapituler, voilà un autre exemple qui explique la notion de relation de composition et d'agrégation. Donc, voilà par exemple un bâtiment, il est composé d'un ensemble de pièces. Donc, on a maintenant un bâtiment, puis il y a des appartements. Beaucoup d'appartements, il est composé de quoi? D'immeubles. الابارتمون علاش دار باش نسكنوا فيها يعني باش نسكنوا فيها خص يكون محيوط الا ما كانش محيوط يعني داك الدور اللي هو نو بروتيجي داك الابارتمون دار بور بروتيجي واحد لا بيرسون ان سي سويت من داخل الى ان سي سويت دونك الا ما كاينش هادو دونك ما غاديش تكمل لا ريسبونسابيلتي ديال دونك اوبليغاتوارمون اون ريلاسيون دو كومبوزيسيون هنا بالنسبه للميور مع البيس نفس الشيء بالنسبه للميور مع لي بريك الميور مع لي بريك حتى هي سي اون ريلاسيون دو كوا دو كومبوزيسيون هاد لي ميور كيتكون من ان انسومبل دوبجي اللي هما لي بريك دونك هادي سي اون ريلاسيون دو كومبوزيسيون علاش درنا كومبوزيسيون حيت لو مور تدار كما قلنا اون لو كونستروي وين بوغ بروتيجي ان امبلاسمون اي بيان سور باش نديرو هاد لو مور باش يدير هاد المسؤوليه هادي هاد لا ريسبونسابيلتي ديال توتال خصو qu'on appelle une collection de briques. هنا عاوتاني une relation d'agrégation بين البياس مع الطابل يعني بالنسبه للطابل كيدير واحد une partie de la responsabilité ديال البياس هاد البياس خصنا نبقى ناكلو فيها وباش ناكلو فيها خصنا ان اوبجي طايب باش ناكلو عاوتاني خصنا لي شيز خصنا او موان 4 شيز ولا 5 شيز على حسب مثلا شنو بغيتي شحال عندك مثلا بيرسون ان سي سويت اي بيان سور هاد البياس عاوتاني il est composé de quoi des fenêtres باش هاد البياس باش تكون ايغي خصنا دي فونيتر شكون داكور خصنا دي زوبجي فونيتر دونك فوالا بالنسبه ان اكزامبل récapitulatif ديال لي ديفيرونت اسوسياسيون entre les classes s'il vous plaît et la définition d'une application donc pour récapituler نمشيو نكملو l'implémentation ديال لي كلاس ديالنا s'il vous plaît donc une application informatique orientée objet c'est un ensemble des objets collaborant entre eux chaque objet عنده واحد le cycle de vie تتكريا في واحد l'instant on peut changer son état في واحد l'instant on peut le détruire et bien sûr ces objets ils se communiquent entre eux pour réaliser une fonction est-ce que d'accord bien sûr باش مثلا le guichet banque مثلا permet de retirer l'argent déposer l'argent payer les factures باش ندير هاد العمليات كلهم خص un objet doivent se collaborer entre eux يعني ils doivent se communiquer entre eux et bien sûr les moyens de communication بين هاد les différents objets هما des méthodes وهاد les méthodes transporteuses de données كيجيبوا معاهم les données كيجيبوا معاهم les données donc voilà بالنسبه la définition de l'application orientée objet et bien sûr et les différentes associations entre les classes bien donc on va terminer notre situation s'il vous plaît donc حنحاول ما امكن عاوتاني ندير معكم un petit rappel على الكونسيبت ديال l'orienté objet et surtout les différentes associations entre les classes. Donc, on a créé déjà la classe direction régionale et la classe complexe de formation. Est-ce que d'accord? Alors, je vais étudier là. Pardon. Donc, déjà créé l'UFP. Alors, pardon.
Donc la classe UFP, comme il est écrit ici, donc UFP, s'il vous plaît, c'est une classe abstraite. C'est une classe abstraite. Faites attention, c'est une classe H abstraite. C'est une classe abstraite. Même une classe abstraite, on ne peut pas l'instancier. L'instancier. On ne peut pas créer des instances من هاد la classe. يعني une classe abstraite. يعني تدات juste pour factoriser le code. معناه بأن هاد الكلاس هادي وهاد الكلاس وهاد الكلاس عندهم دي بروبريتي كومان. وباش ما نكونش لا redondance au niveau de l'implémentation de le code ديالنا on a factorisé le code en utilisant le principe de l'héritage. Est-ce que d'accord? Donc voilà بالنسبة للآخر ديالنا. Donc c'est une classe abstraite qui contient une méthode abstraite. Qui contient une méthode abstraite. Faites attention هنا لهاد les noms, les termes. C'est une méthode c'est une méthode abstraite. C'est une méthode abstraite. Ça veut dire la méthode il n'a pas de définition. Pas de définition. ما عندهاش aucune définition. علاش؟ حيت هنا في لا سيتوياسيون ما قالولناش شحال كتساوي هاد شحال كترجع لينا هاد get nombre de formateur. D'accord. Donc هنا ils n'ont pas spécifié quelle est la valeur de retour de هاد nombre de formateur. En plus ما عندناش هنا شي attribut اللي غنعتمدوه على اللي غنعتمدو عليه pour calculer هاد le nombre de formateurs. Donc c'est une méthode abstraite. Ou dima une méthode abstraite, rappelez bien, c'est une méthode qu'on peut redéfinir. On peut la redéfinir. On peut la redéfinir. On peut la redéfinir. C'est une méthode polymorphe. On peut la redéfinir par la suite. Fin les classes dérivées. Je connais les classes dérivées. هما les classes dérivées مشتقة. les classes dérivées, les classes dérivées ou les classes dérivées. Les classes dérivées. Les classes dérivées. Maintenant, ce sont des classes qui héritent de la classe de base اللي هي عاوتاني كنسموها classe de base باش نكونو واضحين هنا بالنسبة لي تيرم ou bien هنا قلنا كلاس هو دو باز. ملي كنقول لك انا كلاس دو باز يعني كنقصد بها اي اف بي. لي كلاس ديريفي كنقصد بها البريزون مع استا مع يونيتي موبيل. دونك اللي لكم هنا هاد الميثود ابستريت كتعني il n'a pas de définition. يعني ما كترجع ما كنعرفوش اش كترجع شنو كدير كوم ديفينيسيون الكومبورتمون ديالها ما عرفناش. ليسونسيال هي ان هاد الميثود ابستريت راه on peut la redéfinir par la suite. يعني on peut changer son comportement. D'accord, on peut changer son comportement. وهي c'est une méthode polymorphe. C'est une méthode polymorphe. نعاود نكتبها هنا حتى هي c'est une méthode polymorphe. هذه pardon, c'est une méthode polymorphe. C'est une méthode polymorphe. هذه get formateur هذه c'est une méthode polymorphe. méthode polymorphe. ما معنى polymorphe؟ يعني لو كومبورتمون ديالها كيتغير على حسب لو كونتكست فاش تكريات. اسكو داكور؟ هنا جيت نومبر فورماتور ماشي بحال جيت نومبر فورماتور هنا ماشي بحال جيت ميم سي لا ميم سيناتور بنفس لا سيناتور. اسكو داكور؟ مي لا ديفينيسيون سا شونج. يعني لو كومبورتمون كيتغير. الحربائيه بهذا السونس كيما قلنا اكسام. اسكو داكور؟ الحربائيه يعني شونج سون كومبورتمون سولون لو كونتكست. فوالا كيفاش كومون سا سباس هو انه بالنسبه get nombre de formateurs كما قلنا هنا في لا سيتوياسيون get nombre de formateurs dans les classes UFP مع استا مع unité mobile. بالنسبه للunité mobile il retourne 1. بالنسبه لاستا مع UFP le présent il retourne la valeur stockée dans l'attribut nombre de formateurs. C'est que d'accord. يعني الكومبورتمون ديالك كيتغير من الكلاس لكلاس. C'est ce qu'on va implémenter في la situation ديالنا les étudiants. Est-ce que d'accord? Donc l'UFP هو est-ce que d'accord? قالنا c'est une méthode abstraite. حنا درنا هنا abstract. est-ce que d'accord? اللي كنقول لكم هنا المعنى ديالها toujours on ne peut pas l'instancier.
instancier. D'accord, on ne peut pas l'instancier. D'accord, يعني ما يمكنناش نكريو منها une instance. Voilà. دونك اشنو بقى لنا هنا بالنسبه لهذه؟ خصنا نزيدو الكونستركتور مازال ما درناش باش سميت هذه EFP. D'accord. Bien sûr كاين اللي غايقول لي هنا puisque on ne peut pas l'instancier علاش غنديرو الكونستركتور؟ هنا غادي نديروه باش نستعملوه من بعد في لي كلاس ديريفي بور فاكتوريزو الكود باش مابقاش نعاودو الخدمه. D'accord. int id string nom string adresse et bien sûr string t. D'accord. Donc voilà بالنسبه لي. Et bien sûr on va instancier 10.id égale id 10.nom égale nom 10.adresse égale adresse. Rappelez bien le constructeur a درتو juste pour simplifier le code من بعد في les classes dérivées. أما هذه راه on ne peut pas créer l'instance من ناحية هي une méthode une classe abstraite 10 point quoi tel égale tel. Bien sûr نسينا هنا نوف ستاجير ندير هنا int quoi نوف ستاجير ps par exemple ونجي هنا ندير اش 10 voilà 10 point شنو هذاك np stagiaire نوف ستاجير يساوي nps. Voilà, voilà. Donc là où le constructeur d'initialisation, on peut ajouter comme on a la méthode toString qu'on va redéfinir toujours. Override toString, voilà. Return, هنا غادي يرجع لنا المعلومات. عايش ندير جميع المعلومات غادي juste maintenant plus 10 point adresse plus espace plus 10 point h t voilà plus espace plus nombre stagiaire. Voilà, donc voilà بالنسبة la méthode string. Il nous reste à implémenter la classe la méthode abstraite اللي هي get number formatter. get number formatter هنا puisque c'est une méthode abstraite كندير public abstract int la valeur de retour ديالها int la signature ديالها l'essentiel la signature ديالها خصها تكون بحال بحال get number formatter دائما في attention ما نديروش la nomenclature ما يكونش l'espace. Voilà, donc voilà une méthode abstraite يعني pas de définition ما عندهاش le corps pas de corps. Voilà, عندها juste la signature la l'entête ديالها اش كيقول لك il retourne un nom في l'entier وما كنعطيولهاش comme paramètre aucune value. Voilà بالنسبة la méthode abstraite. وهاد la méthode c'est une méthode virtuelle, on peut la redéfinir par la suite. On peut la redéfinir comme une méthode virtuelle. Voilà, donc انا نرجعو لداخلكم هنا للإستا وغنجيو هنا نديرو لي زاتريبي ديالنا public class إستا. إستا شنو عندنا فيها كوم اتريبي؟ عندنا nombre de formateurs مع nombre de group. غنجيو هنا دونك كما تلاحظوا هنا هذا سي ان موديل سي ان دياغرام دو كلاس ديتايي اللي كيدار au niveau de la conception. Au niveau de la conception, le diagramme de classe détaillé et détaillé par bien documenté هاد الصوص. D'accord. وغادي نمشيو هنا نديرو لي زاتريبي ديالنا donc int nombre formateur npf formateur CTRL C CTRL V nombre groupe. D'accord. Voilà, on va نديرو le constructeur public le constructeur par défaut, constructeur d'initialisation. Donc un objet instant il est décrit par son ID, son nom, son adresse, sa ville, téléphone, email, nombre stagiaire,
nombre de formateurs مع nombre ديك جروب. دونك غنجيو هنا نديرو int id string النومبر string مابقيلاش قلنا بالنسبة ل PHP شفنا بالنسبة ل PHP نعاود ناخد هذا باش منعاودوش نخدم هنا نكون فيها طولبي. دونك هنا غندير إستا دونك أشبح إستا فوالا ونجيو هنا int id كما تلاحظوا هنا مزيان نخلي هكا مزيان فوالا int id string nom string adresse int nombre de stagiaire string téléphone facile deuxième paramètre int nf nombre de formateurs int ng nombre de groupes. Donc pour instancier un objet esta pour l'instancier avec خصنا هاد الفاليو المعلومات اللي هما l'id le nom l'adresse le nombre de stagiaires téléphone le nombre de formateurs et le nombre des groupes. Voilà. كما تلاحظوا هنا même si la classe esta hérite de la classe EFP, les attributs ou bien les propriétés ils ne sont pas accessibles. ما عندناش l'accès لهاد les propriétés. Est-ce que d'accord? يعني تيقول لك هاد l'attribut ما عندناش. Est-ce que d'accord? Donc pour résoudre هاد le problème هنا soit غتمشي لا classe EFP وغادير لهاد protected باش يكونوا معروفين باش يكونوا معروفين في الكلاس دو باز لي كلاس ديريفي كلاس دو باز لي كلاس ديريفي بالنسبه لهذا. اسكو داكور حنا باش خصنا نديرو كونترول اس سويت باش يحيد لينا هادو البروبليم هنا. دونك غنردوهم حنا بابليك سيو بلاي نورمالمون خصني ندير لي زاتريبي سيو بلاي خصني ندير لي زاتريبي وندير لهم بروتيكتور باش يكون عندي لاكسي لي زاتريبي. حنا هنا puisque déjà on a un constructeur qui permet d'initialiser les champs les attributs on a déjà un constructeur qui initialise les objets. Fin qu'il y a le constructeur la classe de base d'accord كاين déjà عندنا في la classe de base هو يقول لك انا غير عطيني هاد المعلومات وانا غادي ندير l'initialisation. d'accord هنا غادي نمشيو ندوزو لهم الكونستركتور دو لا كلاس دو باز. نعطيو لا يدي شكون ناخد نو كروتر ادريس فيرغول ان بي اس فيرغول كوا فيرغول فوالا. دونك اش كنقول ليه هنا نخليك هادي كنقول علاش ما عطاني داخل لان مازال ما ترجمناش لاسوسياسيون دونك جي با انكور ترادوي هادي en langage C#. C'est une relation d'héritage. C'est une relation d'héritage. D'accord? Parce que c'est une relation d'héritage. ترجمة ديالها en langage C# هي هذه deux points وكندير E F P باش نقولوا بأن إستا كتورث من لا كلاس UFP. D'accord? Donc هنا خصنا ندير deux points UFP يعني كتورث من لا كلاس UFP. وباش كتورث من لا كلاس اف بي يعني غتورث كاع جميع داكشي اللي كاين في اف بي منها لي زاتريبي لي بروبريتي منها لي ميثود انسي دو سويت. ياك دونك حنا هنا قلنا ليه غتعيط لا كلاس دو باز الكونستركتور ديالها وغادوز ليه هاد لي بارامتر باش ينستيليزيهم. بقى لنا هاد الجوج غادي نمشيو نانستونسيوهم هنا 10.10.h نومبر فورماتور يساوي ان اف 10. nombre stagiaire groupe يساوي ng. donc voilà donc قلنا ليه بأن لا كلاس إستا اللي هربت من لا كلاس UFP هذه بروبريتي اللي زايدين في إستا أبار UFP. بالنسبة لي شون الأولين اللي هما هادو ils vont être instanciés par le constructeur de la classe de base. voilà comment ça se passe. bien بالنسبه لنا هنا باقي كيعطينا الخطا قال لك راه عندنا واحد لا ميثود ابستريت خصك تامبليمونتي خصك تقول لنا اش كدير. داكور في لا كلاس دو باز اللي ابستريت ولي في لا كلاس ديريفي خصها تكون ديفيني يعني خصنا نعرفوا واش كدير. دونك اللي كيدير هكا كيدير امبليمونتي
هذه عاوتاني كيسهل الميموريا اللي عندي مثلا 2017 الفوق. داكور لا فيرسيون ديال فيجوال ستوديو 2017 كيعطيك هكا باش تامبليمونتيه هكا. داكور اللي ما عندوش نورمالمون كنجيو هنا كنديرو كويس كتبنا الكونستركتور. دونك بوغ لا كلاس بوغ لا ميثود get number formateur هادي get number formateur هادي هاد لا ميثود هادي سيت اون ميثود ا ريديفينير. قالك انا في الرايت يعني خصك تريديفينيها. هنا قلت لا سي ميثود ابستريت on peut la redéfinir. هي on peut la redéfinir. دونك هنا غادي نمشيو لا كلاس ديريفي اللي هي استا. غادي كنسموها نخليكم هنا ثاني كنسموها كلاس ديريفي. سي كلاس ديريفي. هاد لا كلاس ديريفي on va redéfinir دوك لي ميثود اللي هما ابستريت ولا الفيرتوال. حنا هنا اون ميثود ابستريت. دونك غنديرو هنا اوفرايد. غير نديرو اوفرايد اوتوماتيكمون غادي يعطيها لنا جيت نومبر فورماتور هي هادي. قال لك اش كترجع هاد لا ميثود هادي انونسي. قال لنا في لينونسي il retourne dans nombre de stagiaires اللي عندنا le nombre de formateurs اللي عندنا هنا. باش كنديرو return this point nombre formateur. فوالا حيت قال لنا هنا في لينونسي اش implémenter la méthode abstraite dans les classes ISTA unité mobile au présent, sachant que بالنسبة للإستا et l'FP au présent, la méthode qui est nombre de formateurs, il retourne quoi? La valeur de l'attribut nombre de formateurs. La valeur de l'attribut احنا récupérيناها classe les propriétés. بقات لنا string ندير public عاوتاني حتى هي override to string to string هي هادي. فوالا return اش غتريتيرن داكشي اللي كاين عندنا ديجا في لا كلاس دو باز ديال اف بي. داكور هي ريتيرن غتريتيرن لنا هادو. بقى لنا هنا نزيدو ليها شحال ديال لي فورماتور هي استا بلس اسباس بلس 10 point quoi nombre de formateurs plus espace plus 10 point nombre de groupe. Voilà. Donc voilà maintenant l'implémentation de l'héritage entre la classe ESTA et la classe EF. Comme une chose à tenir en considération là, au niveau de la compréhension du diagramme de classe. قالنا هنا بأن c'est une classe abstraite. قلنا لكم ديك الساعة راه développement d'un projet راه le développeur une fois qu'il développé le projet ديالو la phase de conception il doit détailler le diagramme de classe ديالو باش من بعد l'implémentation en langage C# ولا Java ما يبقاش فيه difficulté. داكور بحال هاد دوكا مثلا هادي c'est une méthode c'est une classe abstraite يعني من بعد public class public abstract class sans problème. هادي حتى هي سيت اون ميثود ابستراكت يعني خصنا نورمالمون دير ابستراكت حتى هي باش نعرفو بان سيت اون ميثود ابستراكت. ثاني حاجه خصنا نعرفها هنا بانه ملي نقول لك بان هادي سيت اون ميثود ابستراكت في اللونغاج سي شارب ولا جافا ولا كيف ما تكون اللغه هي سيت اون ميثود كي نا با دو ديفينيسيون وحده اي سيت اون ميثود فيرتوال يعني اون بو لا ريديفينير باغ لا سويت يعني يمكن لينا من بعد نبدلو ليها الكومبورتمون ديالها. La méthode virtuelle, c'est une méthode qu'on peut par la suite, on peut la redéfinir. On peut changer son comportement les classes dérivées, Voilà. Et bien sûr, à chaque fois, les polymorphismes, moi, la surcharge. C'est d'accord, la surcharge. يعني la méthode maintenant, on peut la surcharger. C'est quoi, on peut changer les paramètres, la signature là. On peut changer sa signature. Voilà. Donc voilà l'implémentation de l'héritage. Le cas de l'UFP مع ESTA, c'est la même chose dans les autres classes. Seulement dans la classe هذه اللي هي unité mobile في get nombre formateur دير return 1. return 1 حيت لنا كترجع لنا واحد. في unité mobile على au moins un formateur اللي كيكون بالنسبة لداك l'unité mobile. Donc voilà بالنسبة l'explication comment implémenter les classes en C# ou les classes ou le diagramme de classe fait une relation de composition
une relation d'héritage au fil du concept de polymorphisme. D'accord. Donc voilà, j'espère l'étude de cas. D'accord. J'espère bien aussi comme l'information concernant les différentes associations entre les classes. D'accord. Donc nous, tu aides le concept. Et bien sûr, pour les questions, n'hésitez pas à poser des questions pour des problématiques, les concepts des chahna.